Haino hai Lamsogo Joto Kokborok Technical and Job Alert YouTube channel. Tinini video ni bising tayang narono phunongnai TET-2 ni je syllabus. Miang TET-1 ni syllabus rekha tini renai TET-2 ni syllabus. TET-2 ni syllabus honai je jara social study borong ni bodi nai borong bo eklogi no borong ni bo tei jara science tei math no select khene borong bonai. TET-2 to class 6 to 8 of the Joto Saibano. T-TET paper 2 part 1 naidi child development and pedagogy 30 MCQ. Child development and pedagogy ne 30 MCQ fainai. Part 1. Part 2 language 1 English 30 MCQ. English bo 30 MCQ fainai sothik uttor. Number tongo language comprehension pedagogy for language development rongnai nedi on video post ke porne ke pori di bab video post khai pori yanke description on link rejak tongo no description thang pdf download khai te kaham kai nedi obongke part 3 language 2 bengali 30 MCQ bengali ni 30 MCQ 30 short question সঠিক উত্তর যত সঠিক যত শর্ট মাইনেজি পার্ট 4 অঙ্কে ল্যাঙ্গুয়েজ 2 kokborok পার্ট 3 তে পার্ট 2 বরকে অপশনাল সাবজেক্ট বেঙ্গলি তে kokborok যারা kokborok না নাই kokborok অ্যাপ্লাই খেমানো যারা ইংলিশ বেঙ্গলি না নাই বেঙ্গলি অ্যাপ্লাই খেমানো যারা kokborok আগে পড়ে যাক যেমন গ্রাজুয়েশন রগ বিএ খাইফ্র রগ চুং কলেজ কাহাম কে যদি পরি ফাইজান কেন kokborok না অ্যাপ্লাই খাইদি কিসে ইজি হেংনাই আমহাইনকে নরংনি যে ইজি নাংজাগ আও সাবজেক্ট নরক অ্যাপ্লাই খাইদি নরক বুঝি খানাবা নরক অ্যাপ্লাই খাইফ্রন সুংরা খানা যে কোনো জায়গা নরক নিজে অ্যাপ্লাই খাইকে নখনা চুজ সাবজেক্ট kokborok নাকি বাংলা যে কোনো একটা সাবজেক্ট চুজ মা খাইও ও kokborok নি थाइसे के पढ़िया जे सिलेबस दंमान तामनि कि भिडियो लकना अबन बगं शॉर्ट भिडियो खैन चेष्टा खायो अबन बगं नरक डिस्क्रिप्शन थांगुई डाउनलोड खैना दि पीडीएफ रिजक दं पार्ट 5 उनका मैथमेटिक्स एंड साइंस वो जरा मैथमेटिक्स साइंस अप्लाई खैने रक मैथमेटिक्स एंड साइंस नाइदि मैथमेटिक्स ते साइंस 60 MCQ 60 MCQ सठिक उत्तर फाइनाय मैथमेटिक्स नि 30टा ताई मैथमेटिक्स नि 30टा साइंस नि 30टा फाइनाय बी नंबर नाइदि साइंस नि 30टा ओके पार्ट 6 सोशल स्टडीज जरा सोशल स्टडीज खाइनाय बरंनि सोशल स्टडी वो 60 मार्क्स ओके जरा इंग्लिश ताई चाइल्ड डेवलपमेंट ते इंग्लिश जतो नमारे नाबो তাই kokborok বা বেঙ্গলি যে সাবজেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপ অব যে কোনো একটা যে সিলেক্ট খেনে আবো যে কোনো একজন যে কোনো একটা মার নাই পার্ট 6 অঙ্কে সোশ্যাল স্টাডি আর 60 মার্কস নে ফাইনাই জিওগ্রাফি ফাইনাই 15 মার্কস নে তাই হিস্ট্রি ফাইনাই 15 মার্কস 50 এমসিকিউ 15টা এমসিকিউ ফাইনাই হিস্ট্রি তাই সোশ্যাল এন্ড পলিটিক্যাল লাইফ 15টা এমসিকিউ 15 MCQ pedagogical issue in social studies of finai 15 MCQ 15 30 45 60 total social study bo oro je social study tai math by science select khenai brok torun 60 tongo gete brok मैथमेटिक्स एंड साइंस सिलेक्ट खाइने बो लैंग्वेज ग्रुप मारे नाय तै पार्ट 1 ने मारे नाय लैंग्वेज ग्रुप जरा kokborok के kokborok ना जक बरो kokborok मारे नाय बा बांग्ला के बांग्ला ना जक बरो बांग्ला ना मारे नाय तै इंग्लिश जतो न मारे नाय मैथ बाय साइंस पन ना जगं तो सोशल स्टडी फन सिलेक्ट खाइ जगं तो सोशल स्टडी ते मैथ एंड साइंस अब्रो के ऑप्शनल जे कोनो एकटा चूज खाइने जरा साइंस पढ़ने बरो साइंस ने वो चूज खाइने मैथ बाय साइंस जरा सोशल स्टडीज आर्ट्स रगो बेसी पढ़ने बरोके सोशल स्टडीज के चाइल्ड डेवलपमेंट
and pedagogy tei English বা বেঙ্গলি kokborok aboke যে কোনো নাফানো মারনে যতন সেম তাই শুনো 5 মার্ক উনখা 83 টোটাল মার্ক উনখা 5টা সাবজেক্ট কাইসা সাবজেক্ট 30 ইনকে 150 টোটাল মার্ক 150 ni bisingo qualify mark ST SC 83 general rock 93 hambai asuno